Takuk te bukung song jotno lam sugo haino hai ani YouTube channel cooking channel o tini ni recipe hingka muikong baja khainai special babe paso ang dui side bono rawi khipi paikha bokong no hingke tabuk bono ang obo hai kisa kisa rawi nanai dui side rawi nanai jate o jaga o beson rok rikha khai hamnai aboni bage o jaga o nung bono sui nagra khai tai bwchao angkhe hlep tui sumani hingkhe obo thogo kiklai hingkhe obo rwchatnai hingkhe abo hai dui side rawi nawi o jaga o rabai mani pore ang subai agoi hingkhe kaisa takra o nakha hingkhe o jaga o ang suji rwkha 2 chamuch hingkhe beson rwkha 2 chamuch hingkhe beson khe tai o jaga o norog muchung khe mairung gura rok add khai mano angkhe oro moida 2 chamuch ang add khlaikha last songkhai hingkhe joto ang o jaga o gura ripai mani pore last o ang o jaga o som rok tai moso gura rok add khai rinai tai sotui chamuch kaisa half chamuch fano add khai risinai hingkhe som kisisa tai jira gura chamuch kaisa add khai rwkha hingkhe tabuk bono kaham khai ang mix khainai jate o belli sio bisingo je ang rama jaga o jate obo nangbai naijak bono ang aste khai sapegui nanai aste khaiya hingkhe obo joto bai thangnai aboni bagui aste khaina nango hingkhe last songkhe ang thok khiklaikha karai boksai hingkhe tungkha thok hingkhe tabo ang thogo ang belli sino kaisa kaisa khaiui thogo ang aste khai khiklai rinai joto ya oro ang kaibrui paso sennai je ang thok rimaso asano thok bangkha kinorok taibo riui mannai angkhe thok bangyani bagui fasono ang oro kaibrui sergra kha hingkhe bono kaham khe ang filfili nanai jate dui side munnaijak firokya wngkhai side kaisa khamui thangnai se hingkhe obo joto munna naikha tei kisa tonoi ang bono gari nasinai hingkhe munkha bono gari nanai norog nugui mankhana obo gari kha hingkhe next ang obo haino tai uisa ang thogo paso serma haino tai uisa ang oro kaibrui rui sernai ang obo hai joto tai uisa ang thogo khiklai rinai norono koi ekta obo hai seri phunuknai joto sermani video khaiya ang ordek sermani video khainai hingkhe obo munkha bonobo ang gari nanai obo mai kutung kutung ba chana hingkhe ekdom crunchy thogo hingkhe ang joto gari baikha angko norog nugui mankhana koyekta ang seri norog no phunukha hingkhe joto gari baikha bahai bongkha tini ni recipe jak jak kinaro subscribe khai di tai comment khaina tapok.